नमस्कार दर्शक बंधु आसुछि दीपावली आसंतु जानिबा यही दीपावली संपर्क रे किछि रोचक तथ्य। दर्शक बंधु दीपावली एक भारतीय पर्व। यह आलोकर पर्व भावरे पालन करा जाए। यही पर्व नानादि कारणवशतः अक्टोबर अधारू नवेम्बर अधा भितरे पड़ी थाए। हिंदू मानक पई दीपावली एक मुख्य पर्व जहा घरे घरे नानादि पारंपरिक ढंगरे पालन करा जाई थाए। एहर उत्पत्ति संपर्क रे एतिकी कुहा जाई परिबो नाना पौराणिक मतवाद संजोग ओ धर्मीय विश्वास मध्य रे बांधी होई रहितिबा यही पर्व को वैज्ञानिक अनुशीलन कले जना पड़े यह एक कृषि भित्तिक विधि जहा प्राचीन कलिंग तार कृषि क्षेत्र और तत्सहित पुरपल्ली रे पोक नियंत्रण पाई आयोजन हेउथिला। धानर एंतुड़ीशाला ओडिशा चाषबास रे सेतेबेले समृद्ध थिला। यहर पारंपरिक चाष प्रणाली मध्य विज्ञान सम्मत। पूर्व कालर रोगपोक नियंत्रण पद्धति अति उत्कृष्ट थिला बोली अमेरिकार गवेषक उपनीत होइछंती। रोगपोक दमन पाई ओडिया माने निम्बपत्र और आलोक दिहुरीर बहुल उपयोग करुथिबार गवेषक माने मत दियंती। ये दुईटी उपाय एबे सुधा वैज्ञानिकंक द्वारा सर्वोत्कृष्ट विवेचित होइछि। सेथिपई कथारे कहिछि अनल देखिण पतंग धावंती होई उद्वेग। अर्थात अमल ऋतु उपनीत हुंते शस्य क्षेत्र समेत जनबसति रे कीट पतंगक संख्या वृद्धि पाए। कार्तिक मासर अमावास्या आड़कू एमानक संख्या एते वृद्धि पाए जे विशेष करी रात्रि समय रे जीवन अस्तव्यस्त होई पड़े। अमावास्या पूर्व परकू मिसाई 5 दिन मशाल दिहुरी दीप लंठन आदि जलाई पोकों को आकृष्ट करी दमन करा जाए। किंवदंती अनुजाई कार्तिक अमावास्या रे दीपावली उत्सव पालन करा जाए। यही पर्व प्राय समस्ते पालन करिथांती। घरे घरे से दिन दीप जले बाण फुटा जाए श्राद्ध करा जाए पिठापଣା हुए। दीपावली उत्सव पालन विषय रे नाना प्रकार पुराण और लोककथा सुना जाए। यही दीपावली अमावास्या को लोकाक्तिरे पया अमावास्या कुहंती। पौराणिक किंवदंती अनुजाई दैत्यराज बलि महादानी थिले। से एपरी दान कले जे स्वर्गर देवता मानक मध्यरे भालेणी पड़ीगला। कारण तांकर पुण्य फल रे से स्वर्गपुरर अधिकारी होई पारंती। एणु देवता मानक कथा रक्षा करी विष्णु बामन अवतार ग्रहण करी बलिराजंक पाखरे पहुंची तांको 3 पाद भूमि मागितिले। गोटिए पादरे पृथ्वी, गोटिए पादरे स्वर्ग एवं तृतीय पादरे बलिंकु पातलकू चापी देले। तेणु से पातालपुर को चलीगले। तापरे बलिंक प्रार्थना शुणी पाताल रे बलिकू राजा करिदेले। वर्षकरे थरे मर्त्यपुर को आसी प्रजा मानकू देखिबाकू बलि बर मागंते विष्णु एथिरे सम्मति जणाई कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दिन बलि मर्त्य को आसिबाकू तथास्तु कहिले। तेणु सेही दिन को मर्त्यवासी आनंदर सह दीप जाली आलोकित करती। भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को इंद्रपद जाचिबारु से विनीत भावे प्रत्याख्यान करिबारु तांकर नाती बलि राजा को यही दिन इंद्रपद प्रदान करथिले। तेणु दानवगण दीप जलाई बाण आतशबाजी फुटाई उत्सव पालन करथिले। सेहीपरि विरोचन पुत्र बलि इंद्र और मरुतगण को परास्त करी त्रिभुवन जय करी प्रजा पालन करुथिले। दान पाई से प्रसिद्ध थिले एवं जे जहा मागुथिले ताहा से दान करुथिले। तांकर विक्रम और दानर प्रभाव रे से इंद्र और देवता मानकू निष्प्रभ करिबाकू बसिले। एथिरे इंद्र और देवगण भयभीत हेले। बलि एक प्रसिद्ध यज्ञ कले। यही यज्ञ शेष हेले इंद्र और देवगणकर समस्त शक्ति और तेज चलीजिव।
ଏହାର ଆଶୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ରୂପରେ ବଳିଙ୍କଠାରୁ 3 ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦାନ ପ୍ରଦାନ ଛଳରେ ମାୟାବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ବୀ ବଳିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ପାତାଳ ଚାପିଦେଲେ। କଥା ଦେଲେ ଯେ ବଳି ବର୍ଷରେ ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋକକୁ ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଭୂଲୋକବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସେହି ଆଲୋକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାଳକ୍ରମେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ନରକାସୁରଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନରକାସୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଆଲୋକର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାକ୍ଷସ ନରକାସୁରକୁ ମାରି 64,000 ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମାତାଙ୍କୁ ନରକା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ମଣିକୁଣ୍ଡଳକୁ ଫେରାଇବାକୁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର ଚାରାଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାଧା ଦେବାରୁ ଏକାକୀ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଏହି ଦିବସରେ ଦ୍ୱାରକା ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସମଗ୍ର ନଗରୀକୁ ଦୀପମାଳାରେ ସଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସର ଘଟଣାବଳୀରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ମୋଗଲ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଆବୁଲ ଫଜିଲ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଆକବରୀରେ ମୋଗଲ ଶାସନକାଳୀନ ବଣିକ, ଆଲୋକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ଅକ୍ଷକ୍ରୀଡ଼ା ନାମକ ଦୀପାବଳି ଆଧାରିତ ମନୋଜ୍ଞ ଉପକଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଲବରୁଣୀରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ପୋତି ତାର ଅଗରେ ଶିକାରେ ଆକାଶ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବା କଥା ବରୋଦା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଆକାଶ ପ୍ରଦୀପ ଅତୀତରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଓ ଚୋଳବଂଶକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଉଥିବାର କନୌଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଅମରକୃତି ନାଟକ ନାଗାନନ୍ଦରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁପ୍ତ ବଂଶୀୟ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ତିଥିରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଦୀପାବଳି ଦିନଠାରୁ ଗୁପ୍ତାଧ୍ୱର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇସାରି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳନ୍ତି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାବଛେ ଗଡ଼ଗଡ଼ାଉଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେଦିନ 22 ପାହାଚରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି କାଉଁରିଆ କାଠି ବି ଜାଳିଥାନ୍ତି। ପିତୃଗଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ପିତୃଲୋକଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଆଗତା ଯେ ମହାଳୟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ମାର୍ଗେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତୋ ବ୍ରଜନ୍ତୁ ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।